Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pura bandalla rabani bara 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 bandalla rabana dara bandalla rabana. Uda rabani karaba shabara karabandalla rabana bara 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 bara. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पिता नाम 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 उरवत्रमणि करबंदल रवण बर 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 शबर बर 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tumhara Pita Naam, Dhanya Tumhara Pita Naam, Dhanya Tumhara Pita Naam. Idaravani Kharava Shavara Karavatramana Daravandala Ravana Vara 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 Vandala Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. सो गौरव रत्न जय परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 आदिवंत आरंभ शेष कवक्षर प्रभु तुम्हें हालेलुया शबर बर 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 बंदल रवा प्रभु जी से तुम्हें काली आजीव चिरकाल समान हालेलुया हालेलुया तुम्हें सकल सृष्ट वस्त्र आदि कर्ता स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी तुम्हारा पादपीठ तुम्हें अगम्य ज्योति निवासी परम धन्य एकमात्र सम्राट इधरवत्रमणि खारवश्य बर 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 बंदल रवा तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंत कर्णो पितावो शांति राजवटो हालेलुया तुम्हें नथिया वस्तु परिटा की थाओ प्रभु निखार वत्रमण करवंदल रवा तुम्हारो बुद्धि मनुष्य बोधर गम्य तुम्हारो विचार अनुसंदेह प्रभु निखार वत्रमण करवा आरंभावधि शेष पर्यंत तुम्हें जो समस्त कर्म क्रिय मनुष्य तुम्हारे तत्व पाई न पारे इरवत्रमणि तुरवश्य बरिखार वत्रमण करवंदल रवना दरवा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हें सकल जीवात्मा गणर परमेश्वर हालेलुया 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 तुम्हें द्वारे महान क्रोध दृढ़ कृपामय मंगल घट ताप करियोट इधर वत्रमणि खारवश्यावर करबंदल रवा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु जे तुम्हारे विश्वास करे प्रभु से लज्जित हव नहीं इधर वत्रमणि खारवत्रमण करवा मात्र जे तुम्हारे विश्वास करे से ईश्वरंगर महिमा देखियो हालेलुया एवं प्रभु सर्वस्वना पर विश्वास पर्वत घुंची जाए कले घुंची जो किसी असाध्य हव नहीं कारण विश्वास बगैर समस्त संभव उतारा बानी खार वत्रमण करवा अमन को दया करो दया करो दया करो दया करो अमन करो समस्त पाप दोष दुर्बलता मार्जना करो प्रभु जी शुभ रक्तमन धौत परिष्कृत पवित्र सुचित मुद्रांकित करो पवित्र आत्मा को परिपूर्ण करो प्रभु तरे मैंने आत्मा सत्र पितांग उपासना करिवो सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सद आत्मांग साहाय्य करिवो आत्मांग सहायता लाभ करी आमने सब प्रकार बंधन मुक्त हुआ मैंने स्वाधीन हो तुम उद्देश्य हालेलुया 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 सर्वदा आनंद कर निरंतर प्रार्थना समस्त धन्यवाद कारण ताकि स्टेशन अभिमत अटे तुम प्रेम स्थिर कारण प्रभु जे तुमको प्रेम करे जहाँ घटे तार मंगल निमित्त केवल घटे इधर आमानी खार वर्षा करवा एवं आमान मध्य तुम प्रयोजन अच्छे आम जीवन में तुम एक महत उद्देश्य अच्छी हालेलुया 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 जेबरे आम जीशुक परि हबो एवं प्रभु अनेकों परित्राण मंगल आशीर्वाद कारण उतर आमानी खार वत्रमण करवा जीशु नाम जीशु नाम दया करो हालेलुया हालेलुया आमान करो सावधान सब तुम निकट सुविधाई हो शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करूँ। धन्य हे प्रभु जीशु नाम धन्य हे प्रभु जीशु नाम धन्य हे प्रभु जीशु नाम
Gurutankar Dhanyamata 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 धन्यवाद 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 होली 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 श्यामना खाबा रबा 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य 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 तो नाम 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 धन्य उदारवाणी खाला रवाणी आदरवा शबा रबा 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 यह प्रशंसा लोक है एकमात्र जो जगत परमेश्वर तुम्हें तो नाम रो धन्यवाद 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 मैं आश्चर्य मंत्री प्रज्ञान परमेश्वर नंद का मुझे शांति
ira dada daba baba 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 raba पूरा शकमनि अकरमनि खारवक्रमनि कलरवा तुम्हें प्रशंसा निवासिनी परमेश्वर का हालेलुया धन्य 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 होली 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 हालेलुया 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 शबर बर 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 रिबेरी बेरी 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 बर बर पूरा वक्रमणि खालारमणि अदरमणि खारवंदल होली 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 शब ब ब ब ब ब बर 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 होली 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 शबर बर 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 शबर बर 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 शबर बर 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 Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Shabari kala ravani adaravani khala ravana adaravani khala rava. Shamani Allah ravana bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. धन्य देशो धन्य देशो धन्य देशो धन्य देशो शबर बर 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 शबर बर 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 शबर बर 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 उदारमणि खारवत्रमण कररमण Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shabana bara bara mangala. तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं. तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं.
धन्यवाद 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 हालेलुया रीता रावा 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 प्रभु समस्त रात्रि भार तुम्हें नेलो से धन्यवाद धन्यवाद विवाद वाले तुम सेवा करिए पैसे बने करवटी करी चलते दे धन्यवाद धन्यवाद तुम गए दे बने करवटी मुद्दा है नहीं करवटी जय प्रभु ते महान धन्यवाद धन्यवाद तुम एक स्थान रथ दिन दे धन्यवाद धन्यवाद पतंग तुम निरीक्षण कर जब दिन दे धन्यवाद 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 हालेलुया रीता बाबा 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 तुम्हें वो संसार का बात समझ योग्य परमेश्वर प्रभु तुम्हें देव सबसे अवसर तुम परिवर्तन नहीं हालेलुया री बाबा बाबा आकाश सबूत विलुप्त कई को तुम वाक्य कथा विलुप्त कई को नहीं प्रभु ते वाक्य संगे नहीं चले हमको साहाय्य कर दया करो ते यासिन का मन कर आत्मा रे पूर्ण करो तेरी साथे साथ गुण पड़े हमें सहाय्य करो हालेलुया री बाबा बाबा री ताना मामा नी नरा बाबा बाबा हम त्यागी जन व्यवहार कथा वचन सांग परिवर्तन कर नाम कर नियम कर तुम तो कोई दे दे गुना कर जटा समझ गुना कर दे प्रभु ते न तो करे हमें हमको सहाय्य कर दया करो हालेलुया री बाबा बाबा री ताना मामा नी नरा बाबा 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 नी नरा बाबा बाबा हमर बाबू दोसर रखते दो नमस्कार करो देवन पान सर्व तुमसे पाद तल समर्पण करो देव साधु सचार को पाद तल जल दियो हालेलुया रीता बाबा बाबा साधु बड़े रास्ता चले कटल स्थल पड़े जाए तेने महान धन्य बाबा रीता नाम मानी नारा बाबा हमें तुम संतान करो हम दुष्ट करे रक्त पीने तो हमें निज निज रोया हालेलुया रीवा जगत जिते दिन वंचित हो तुम नाम नहीं वंचित करू देव तुम सहाय्य करो हालेलुया री बाबा पड़ी गले तुम्हें उठे जाओ ना बदले तुम्हें धरी जाओ तेरे महान धन्य बाबा तुम का जय भाई बच्चों को मन कटवा सब तुमको विश्राम देवे हालेलुया री बाबा री नाना बाबा नी नारा बाबा बाबा ओ यीशु तुम दया करो दया करो दया करो हालेलुया री बाबा नी नाना मामा नी नारा री काका टीचा बाबा मामा नी नाना नी नारा बाबा बाबा तुम जो तो कई जन नो अपना परिवार तुम सेवा करो और ते सेवा करे हमें हमको न दियो हालेलुया री बाबा री ना मामा नी नारा बाबा तुम थारे देवी स्वार्थ भरोसा करे ये शरण नहीं दे तुम आओ दिखाए तुम्हें तार प्रार्थना सुनी खाओ तर देगा तुम्हें अज्ञात समर्थ साधन करे का प्रभु हालेलुया री बाबा री ना मामा नी नारा बाबा बहु समस्त छाड़ी छाड़ी वे तुम संतान मन के छाड़ी बन के प्रत्याग करिवनी तेने महान धन्यवाद 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 प्रभु तुम अंतर्यामी संधान करि परमेश्वर प्रभु तेने महान धन्यवाद बानी ना मामा नी नारा बाबा का ए मंडली देई तो नित्य नित्य तुम सेवा करिया चाहिए तेने महान धन्यवाद 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 आमी जिते तुम निकटवर्ती हो तुम आम जिते निकटवर्ती हो तेरे महान धन्यवाद जो मने आते ना जो से मान तुम्हें आना तुम्हारा सेवा करो हालेलुया री बाबा दी नाना मामा नी नारा बाबा बाबा तो यीशु तुम दया करो तुम्हें आंसू अच्छा प्रभु ते कर्मन थारे पुरस्कार संगे नहीं ते भगवान थारे उठाव करिया परमेश्वर प्रभु पतंग से जीवन मुक्त करे नाम लेखा दे प्रभु बड़े आत्मा जल्दी नष्ट न हुए न हालेलुया री बाबा री नाना मामा नी नारा बाबा तो यीशु तुम दया करो ते यीशु नाम रे शांति अति मुक्ति अति आनंद अति सुख अति तेरे महान धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हम गीत बोले बोले प्रभु ते गीत बहु के प्रभु आनंद दे है शांति दे है तेरे महान धन्यवाद बाबा उमा मानी ना मामा सीता नी ताना मामा नी नारा बाबा बाबा तो यीशु तू दया करो धन्यवाद 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 प्रभु ना समझ बोल का सुधार हो तुम ना के बड़ शक्ति दे दो तेरे महान धन्यवाद ताके साथ गोटी गोटी कथा तुम्हें दीछे दियो तुम तम कहीं काट करो तुम तम कहीं द्वार खोले दियो तुम जे तळे खोले ताके बंद कर तुम्हें असंभव संभव करिया परमेश्वर हालेलुया री बाबा री ताना मामा नी नारा बाबा बाबा तो यीशु दया करो दास भक्त में कहीं भारत प्रार्थना करता
संकर मुखार कथा दूर करिता तेरे महानंद धन्यवाद या सुदेव स्थाने पाद बके शांति से स्थान तुम्हार है तेरे महानंद धन्यवाद उमा मानी ना मोनी तावानी ताबा बाबा रीता काका तो नाती नाता मामा नीना बाबा बाबा तो यीशु के दया करो मनारी विश्वास से मन को दया करो तो तुम्हारे स्थिर रहे हमें सहायता करो मन को कौन से दिन तुम्ही सब जानियो तेरे महानाम धन्यवाद मन को देव सुख समय सुख दियो तुम्हारा वाक्य और तुम्हें आगे देव लिखे धन्यवाद हालेलुया इता बाबा बाबा तो यीशु तुम दया करो हम परिवार संतान हम तक दया करो हालेलुया पते बारे तुम्हारे कपड़ा से पते गाने ना मनुष्य तुम्हें पूर्ण करिता हालेलुया आगे हमारे सर्व तेरे महान धन्यवाद तुम्हें कोई जाएगा प्रथम राज्य धारूंगा तो अन्य संकर साथी दिया সেই প্রথম কানা তোমাকে দিবার পারে সেই প্রথম সাহায্য করে তুমি দয়া করো হালেলুয়া বাবা লাসা দুবাকে দেবে চাহিদা রাখি কাছে করে করো সেই প্রথম সাহায্য করে দয়া করো যেতে সমবর্তন সমস্ত মন সমস্ত প্রাণ সমস্ত শক্তি তুমি সেবা করো তোমার সেবা করো সেই মহান समता प्रार्थना सुनी से उत्तर देते थे या मागिन ते जाती पता प्राण कथा पौजी संग नाम है मात्र प्रकाशित वाक्य 3 पर्वर 11 पदरे लेखा अछि आम्भे शीघ्र आसुछु तुमरो मुकुट जेपरि के हरण करि न निये एथिर मते तुमरो जहा अछि ताहा दृढ़ रूपे धरि रख वर्तमान समय पई ए वाक्य नितांत प्रयोजन जेपरि आमे सेथिरे मनोयोगी ही पारिबो जेहेतु प्रभु जीशु जे शीघ्र आछन्ति एहा निश्चय जदि 2000 वर्ष तले से कहिथिले आमे शीघ्र आसुछु ताले वर्तमान जेतु 2000 वर्ष हेई गला से शीघ्रटा आउरी केते आउ निकटवर्ती ता ही नथिबो निश्चय आमाने आउ सेई शेष मुहूर्त रे अछु जो समरे आउ प्रधान दूतंग स्वर आउ ईश्वरंग ऋतुरी वाद्य सहित प्रभु जीशु स्वर्ग अवतरण करिवे आउ जो माने तांको ठारे थाई कि मरि छंती समाने प्रथम उठी आ जो माने बंची रहि छंती समाने मध्य शून्य मंडली को नित हो जिवे औषध बल प्रभु प्रत्येकों को कर्मानुसार आउ से आउ फल देवे पुनर्बार प्रभु जीशु कहले देखो हम बेसी ग्रासु प्रत्येक लोक तार कर्मानुसार प्रतिफल देव हमर पुरस्कार आम संग रे अछि आउ सेथि पई आमको ए जगत रे माने पुरस्कार पाई न पारु धन सम्मान पाई न पारु किसी जायस ना सेथि रे विभिन्न प्रकार शारीरिक मानसिक दक्षता द्वारा आमने एबरी पुरस्कार सम्मान के धन आमने प्राप्त हो न पारु मात्र ईश्वर राज्य रे यदि आमने ताहा प्राप्त न हो ता आमानकर गोटे नितांत दुर्बलतार विषय बोली जना पड़े तेणु प्रभु जीशु एडी आउ कहले तुमर मुकुट को जेपरि हरण कर नब ना आउ सेथि पई तुमर मुकुट को जेपरि के हरण कर ननी एथिर मते तुमर जहा अछि ताहा दृढ़ रूपे धरि रख एई समय जहा आम ठार अछि ताको आमने दृढ़ रूपे धरि रखी जाग्रत एवं प्रस्तुत रहिबा दरकार कौन आम पाखे अच्छी कौन प्रभु आम को देइछंती सड़ा से निश्चय आम ठारू आउ से दाबी करिवे जेपरि लेखा होछि जण को 5 तोड़ा दियला जण को 2 तोड़ा देले जण को गोटे तोड़ा देले आउ जण व्यक्ति तापर अनेक दिन परे से फेरी सेमानटर हिसाब नेले
तुमको 5 तोड़ा दिया तुमको 2 तोड़ा दिया तुमको 1 तोड़ा दिया तार हिसाब दियो 2 जन तो भल रूपे हिसाब देले मात्र आउ जन भल रूपे हिसाब दे पाले ना जो माने दे पाले आउ समान को विषय से बहुत उत्तम कथा कहले से व्यक्ति जनक आउ बेस उत्तम विश्वस्त दास बोली कहले अल्प विषय विश्वस्त बहु विषय तुमको नियुक्ति दिया दियो अपना प्रभु आनंदर सहभागी हो बोली कारण से माने जहाँ पाइले तत्क्षण से माने ताको विश्व व्यवसाय कले आउ से माने लाभ मध्य से माने से व्यवसाय पाइले आउ ता से माने तांको देखैले तेणु से प्रकार आ उत्तम विषय से प्रति प्रकाश कले मात्र जे आउ से व्यवसाय करी नहीं केवल ताकू से हरी नहीं से गोटे तोड़ा को से रखी माटी तले पोती से देदेला आउ से बहुत असंतुष्ट ले ता प्रति ये दुष्ट अलसुआ अकर्मण दास आपको बांध बाहर अंधकार पकई दियो सीढ़ी अश्रुपात अंतर किड़िमिड़ी हम आउ मध्य से आउ 10टी मोहर विषय मध्य स्वर्गराज्यर दृष्टांत परि प्रभु यीशु देले 10 जन तांकर दास माने को डाकी जन जन गोटे गोटे मोहर कर देले कहले व्यवसाय कर मु आसिया पर्यंत अनेक दिन पर पुणी से आसे माटे हिसाब नेले प्रथम जन कहला मते आपन जो गोटे मोहर देते सेगा व्यवसाय कर मु 10 मोहर कर ता कहले आ बेस आ उत्तम पिता प्रति गोटे सम्मानर कथा कही तुम्हें 10टी नगर उपरे अधिकार प्राप्त हो आ जने कहला आपण जो मोहर देते 5टी आउरी मोहर लाभ कर व्यवसाय सेमती लाभ कर कहला तुम्हें मध्य 5टी नगर उपरे अधिकार प्राप्त हो आ जने कहला आपण मते गोटे देते आपण बड़ कठिन लोक आ जोठी आपण बुणी नथिबे सेठी आपण काटिबे आ जोड़ी संचय करते से संग्रह करे से मुझे जाणी एटा मुझे रखीदे आप नियंत आप धन पाए बोले ये दुष्ट दासटा तुम मुखे मुझे तुम विचार करी जे तुम जानी मो कठिन लोक ताले से बैंक रखी था मु शुद्ध स पाई था पुणी बांध बाहर अंधकार पकई दियो ठीक सेपरी भाव आम समस्त प्रति घटो जदि किसी आम आत्मिक बहुमूल्य विषय पाइचु ताहले प्रभु मान को चाहते से केवल निज पाई न रखी खाली बसिकी प्रार्थना करी प्रभु धन्यवाद 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 मते तुमर परिचय दल तुमर दर्शन दल पवित्र आत्मा दल मोर पाप क्षमा कर एथिपाई धन्यवाद 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 मोर प्रार्थना उत्तर देच ना आश्चर्य कर्म तुम कर मते गोटे परिवार देच मते गोटे चाकरी दल आउ संतान संतति दल रोग व्याधि सुस्थ कल से पाठ पढ़ारे आशीर्वाद कल सबकिछि विषय में धन्यवाद धन्यवाद बसी कहले सेटा से आउ गोटे तोड़ा बा गोटे मोहर पाई से माटी तले आउ पोती रखा परिता हो किंतु अन्य माने कौन कले से माने आउ व्यवसाय कले तत्क्षणात से माने व्यवसाय कले आतापर से माने लाभ उठेले स्वर्गराज्य एपरी हम तेणु आम को व्यवसाय करने को अच्छी कम से कम आम ठारे जहाँ अच्छी से आम को धरी रखा अच्छी तुमर मुकुट जेपरी कई हरण कर तुम जहाँ अच्छी तुम दृढ़ रूपे धरी रख निजक सब मैंने परीक्षा करने आवश्यक कौन अच्छी आमर आमर टंका पैसा सेटा को प्रभु चाहती ना कि आमर आउ गृह जमी आमर चाकरी व्यवसाय एपरी कौन सी जागतिक विषय को प्रभु चाहती नहीं किंतु प्रभु आम को जहाँ देइछंती आमर आत्मिक जीवन में जो उत्तम श्रेष्ठ बहुमूल्य विषय मैंने प्राप्त होइछु पवित्र आत्मा दान सबुठारु श्रेष्ठ दान आम को ताहा धरी रखा को नचेत गालात्य मंडल पाउल कहले हे निर्बोध गालात्य माने तुम तो उत्तम रूपे दौड़ुथिल आउ किए तुमको बाधा देला जे तुम्हें एबे सत्यर अबाध्य हो तेणु सेपरी ना लिखा कार्यर आरंभ पे तार समाप्ति भल आमको जीवन शेष पर्यंत प्रभु जीशुर आगमन पर्यंत आम जो उत्तम कर्म आरंभ करूँ धरी रखा हम आउ शेष पर्यंत से स्थिर रहा हो तो प्रभुंर धन्यवाद हो आउ कौन विषय गुड़ाक आम को धर रखा कम से कम
केतोटी प्रधान विषय गुड़िक आउ मु चिंता करुଥିଲି जहाँ आम को नितांत से सबको आम को धरी रखा हम आम जपरी न हरऊ ये बहुत सावधान हवा पड़ो कारण ये लिखा प्रकाश तो 3:11 पदरे आम्भे शीघ्र आसुचु तुम मुकुट को जपरी कई हण कर न निए ए तुम जहाँ अच्छे दृढ़ रूपे धरी रखा कहुई होल्ड फास्ट तेना हालुका भाव में ना विशेष भाव में मनोयोगी हवा पड़ो केवल गिजा प्रार्थना करी आम पाप भूल क्षमा मागी प्रभु आगमन को आम अपेक्षा करके रहा से प्रकार ना जपरी से 10 कन्या कथा 10 कन्या मध्य 5 जन सुबुद्धि 5 जन निर्बुद्धि से हेले एया जे गोटे विश्व से धर रखी पारे प्रदीप जलुला लिभि जाइए बर आसवा समय निदरे शोई पड़ी उठी देखुं दीप जलुनी सुबुद्धि माने तो तेल ढाड़ी पुणी से दीप को जलुं से मात्र निर्बुद्धि मान तेल ना बर को से भेटी पारे ना कौन सब विषय गुड़ाक आम को दृढ़ रूपे धर रखा प्रधान भाव ईश्वर मंडली चर्च ऑफ गॉड बाइबल लिखा मंडली सभा त्याग करना कहीं मंडली हूँ ख्रीष्टर शरीर जो आम से मंडली रहीचु बाइबल लिखा नरक बल पराजय करना मैथ्यू 16:18 प्रभु जीसु कहले जो मंडली तोलिबी ताकू नरकर बल पराजय करियो ना तेणु नरकर बल सब बेले शैतान आमानकर संगे से लगी एपरिक से क्या ग्रास करी बोली से खोजी बुलुची सिंह परि गर्जन करी तेणु आमान को एक जगत रे एक विजय जीवन यापन करने जड़े व्यक्ति आवश्यक से होती जीशु ख्रीष्ट मंडलीर मस्तक मंडली शरीर बोली कह जाए तेणु सीधा सड़क लिखाई एवरी 10 पर्व 25 पदरे मंडली सेवा त्याग करना अनेक जपरी करते कारण प्रभु को आगमन दिन निकट तेणु प्रभु देख आम शीघ्र आसू जो आसती प्रभु आम को मंडली देखा चाहते जदि प्रभु आम गोटे भल मंडली देखते आत्मिक मंडली देखते से आम को लगी रहा जपरी से आद्य मंडली से कौन कले जो मन परिवर्तन कर मंडली सहित संयुक्त हेले से मंडली से प्रेरित मान शिक्षा सभा टेगा प्रार्थना निविष्ट भाव में रहिले कही तेणु जिते संभव प्रत्येक को चेष्टा करने को मंडली सेवारे लगी रही आपण निजे घरे जिते प्रार्थना जहाँ करंतु किंतु मंडली आपण घर आपण मंडली ना मंडली ना से गृह आपण निजे एकुटिया भाव करंतु भल किंतु मंडली गोटे साधु मान सहभागिता 2 ବା 3 जन हेले मध्य प्रभु जीशु मुझे मध्य से स्थान उपस्थित अच्छी तेणु जो मंडली प्रभु जीशु निजर प्राण देते बहुमूल्य प्रभु दृष्टि केते उत्तम श्रेष्ठ तेणु एक मंडली को आमको जहाँ दिखाई धर रखा कौन गोटे मंडली विशेषकर आत्मिक मंडली समस्ते चेष्टा करंतु प्राणपण उद्यम करिकी मंडली सभा लगी रहा आम को धर रखा दृढ़ रूपे ताला चर्च ऑफ गॉड ईश्वर मंडली से को स्थिर रहा स्पिरिट ऑफ गॉड ईश्वर आत्मा बा पवित्र आत्मा से को धर रखा हम पवित्र आत्मा जदि आम पवित्र आत्मा प्राप्त हो न प्राप्त होते पाइबा सदा सर्वदा पवित्र आत्मा आमको परिपूर्ण जीवन काटिबा आवश्यक जदि आम आत्मा पूर्ण आत्मा उत्तप्त हो प्रभु सेवा करूँ से अवस्था ही आम को धर रखा आत्मा पूर्ण आत्मा उत्तप्त हो जोर से नहीकि आत्मा आवश्यकता तो आम जानू प्रभु जीशु कहले पवित्र आत्मा तुम प्रवचन तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जदि आम पवित्र आत्मा प्राप्त है ना ताले आम शक्ति ना जदि आम शक्ति ना तो आम दुर्बल आम स्वीकार करू कि न करू प्रेरित 1 पर्व 8 पदरे प्रभु जीशु निजे कहले शेष कथा शिष्य मान पवित्र आत्मा तुम उपर अवतीर्ण हेले तुम्हें माने शक्ति प्राप्त हो आपणकर जीवन भिन्न हो आपण बदली जीवे पवित्र आत्मा प्राप्त हवा दरकार
ଏବଂ ଖାଲି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଢ଼ି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ସାମସନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମସନ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାମସନ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଛେଳି ଛୁଆ ପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସେଇ ଯୁବା ସିଂହକୁ, ଆଉ ସେହିପରି ସେ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କୁ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗଧ ଥଙ୍ଗଣିରେ ଆଉ ସେ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା, ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କହିକି। ସେଇ ପ୍ରକାର ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ପରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ କେତେ ଉପରେ ଥିଲେ କେତେ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାରାଗାର ରଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କୌତୁକ କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଉ କହିକି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ। ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ସେ 2 Corinthy 3:17 ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଦେନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା କେବଳ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସହଜ ହଉ କିମ୍ବା କଠିନ ହଉ, ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବାକୁ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଭଳିଆ ଆସିଲା। 7 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ହେଲାନି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ କାରଣ ଆଉ 7 ମାସ 12 ଦିନ ଆଜି ମୋତେ ହେଉଛି। ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆଉ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଚାଲିଯାଏ, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଡିଭାଇନ୍ ହିଲିଂ, ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା। ରୋଗ ସମୟରେ ଆଦୌ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବିନି କହିକି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଇପାରେ ଶୟତାନ ଅନୁମତି ନେଇ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥରେ ପକେଇଲା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବି କି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କଥା କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ କହି ଗଜପତିରୁ ମୋହନାଞ୍ଚଳରୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି କଟକକୁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସଭ୍ୟତା ଖୋଜି ଶେଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାଗରେ ପାଇଲି। ଅନେକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଆପୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କଲି। ତାହା ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଉ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଉନ୍ନତ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇ, କେରଳରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠେଇ, ଆଉ ଯେପରି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଯେ ଏଇ ନୂଆ କଥା କ'ଣ କହିଲ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1945 ମସିହାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଗଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଗଲେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ। ପ୍ରଭୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ,
ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସେମାନଠାରୁ ଶୁଣିଲି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆଲଫାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବୁଝିନଥିଲି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ସେମିତି ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ଯେମିତି ସେମିତି ବଦଳି ନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲେ। କଟକରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ସହର ଗ୍ରାମ ଚାରିଆଡେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଅଛି କି, ସେ ବାକ୍ୟ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି, ସେ ଡିଭାଇନ ହିଲିଂ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ମୋ ଠାରେ ଅଛି କି। 7 ମାସ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଇଗଲା, 12 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 8 ମାସ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୈତାନ ନେଇଥିବ ଦିଅ। ଇଏ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି, କେତେ କଣ ସବୁ ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସହାୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଅନେକ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ମୋହନ ଅଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାନବ ଇତ୍ୟାଦି କରି, ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି, ବାଳକମାନେ, ପ୍ରଚାରକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଉ ସାରା ଦିନ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଉପବାସ କରି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ, ଏବଂ ମତେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରି। ମୋର ଛୋଟ ନାତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ମୁକ୍ତ ହେବି। ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି ଆରମ୍ଭରେ, ଆଉ ଯେମିତି ଥିଲି ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ମାନେ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ସମୟ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବେଡରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲି, କଥା କହିପାରୁନଥିଲି, ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି, ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି। 2 ଥର ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଆଉ ମୋର କଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ସେଟା ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ, ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ନଚେତ ସେ ମୁକୁଟ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମୁକୁଟକୁ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରିକି ନବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଗତରେ କୌଣସି ଲୋକ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେ, ସେ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ବୋଲି ଆଉ ସେ ଜଣା ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିନା ନାହିଁ, ଇତିହାସରେ ଆଉ ପଢିକି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଆଉ ବିଷ, କ୍ଷମତାର ବିଷ ତାହା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଆଉ କ୍ଷମତା ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତମର ଯେମିତି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ, ଧରିକି ତୁମେ ରଖ। ବାକ୍ୟକୁ ଧର ରକ୍ଷା କର। ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବିଷୟ, ତାକୁ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ଲେଖା ହଉଛି, ଯେ ଜୟ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ସିଂହାସନ ଦେବା, କ୍ଷମତା ଦେବା, ମୁକୁଟ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟମାନ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜୟକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବା ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆମର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ। କଣ ସବୁ ଆମକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ? ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଆଉ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମାନ କରିବାକୁ ହବ। ୱର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆମକୁ ତ ଶକ୍ତି ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଟା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ମୁଁ କହିଲି, ମତେ ଶକ୍ତି ଦବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନିବି। ନହେଲେ ଆଉ ତେବେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିବ। ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ତା ପାଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିବ, ତ ଶୈତାନ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ଆମେ ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉ କି ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରୁ, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଯୋଉମାନେ ଶୈତାନର ଅନୁଗାମୀ, ତାର ସେବା କରନ୍ତି, ତାର ସେବକ ମାନେ, ସେମାନେ ତ କହିବେ, ଦେଖ ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତମେ ଖାଲି କଥା କହୁଛ, କିଏ ତମ କଥା ମାନିବ? ଏଇପରି ଭାବେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଆଉ ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଯେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଦୁର୍ବଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ କେବେ? ଆଉ କଣ ନା ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ
दुष्टात्मा मान अंधकार जगतपति मान विरुद्ध आकाश मंडल दुष्टात्मा मान विरुद्ध विशेष कर शैतान सहित आम अनवरत युद्ध लिखाई जपरी शैतान समस्त चातुर विरुद्ध तुम दंडायमान हो पार ये प्रभु ठार शक्ति प्राप्त हो पराक्रम बलवान हो ईश्वर दत्त सज्जा सब परिधान कर सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मा साहाଯ୍य कर जदि आम दुर्बल शैतान जी सिंह पर गर्जन कर ग्रास खोजी बुलूची से आम मारिदेव ग्रास करदेव प्रभुଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ହବ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ତିନିଟା ସର୍ତ୍ତ କରି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି ଯୀଶୁ ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବି କଥା କରି ଶୁଣିବି ଏବଂ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ମାନିବି କହିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ମାଗିଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଗୁଛି ମତେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏହି 43 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ प्रार्थना से क्षुदा तुलसा मोर जाई ना हाँ हाँ अनेक प्रभु आश्चर्य कर यथेष्ट होगा आ दरकार नहीं सेमती ना आमको सर्वदा शक्ति प्राप्त आम रही अधिक अधिक केते प्रभु लोक मैंने केते महा महा आश्चर्य कर्म मान कर कि ना कहीं आम मागुनु कि आम पाइनु आम ठारे खाली कथा अच्छी कौन हम तेणु प्रभु आम समय देते सुजोग देते जदि आम पाइछु से प्रभुଙ୍କର शक्ति आउ प्रभु आम द्वारा आम नाना आश्चर्य कर्म कर भल कथा से शेष पर्यंत कर चलवा हरइबा ना मुकुट चलीज प्रभु जीशु कहले आसवे कहे से दिन ए मुकुट थिला तुम पड़ेगा तुम ठार आउ क्या दिगला तुम हरईदेल से कारण पावर ऑफ गॉड एंड द विजन ऑफ गॉड ईश्वर दर्शन बाइबल तो लिखाई से हितोपदेश 29:18 जो विजन नहीं लोक माने पेरिश विनष्ट हो जाती अनेक समय प्रभु आम कथा कहती आओ मोर परिवर्तन आरंभ प्रभु मत अनेक स्वप्न दर्शन कथा कले अनेक थर प्रभु जीशु दर्शन पाई तेना मो जीवन बदलीगला शेष पर्यंत से धर रखा दर्शन द्वारा प्रभु आम सीधा सड़क कथा कही था तेणु शुद्ध चित्त लोके धन्य ईश्वर दर्शन पाइबे से प्रकार पवित्र जीवन काटी पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो जोएल 2:28 पद अनुसार जो आत्मा वृष्टि करवा देखा युवा माने दर्शन देखिए वृद्ध माने स्वप्न देखिए यथेष्ट पवित्र आत्मा परिपूर्ण जीवन काटिया द्वारा स्वप्न दर्शन यथेष्ट भाव आम पाखक आसो ना आम लक्ष्यभ्रष्ट हो निज इच्छा माने कार्य करवा नहीं से प्रकार नहीं जपरी प्रभु चाहती से भाव प्रभु दर्शन प्राप्त हो चलिए विजन ऑफ गॉड ताको आमको धर रखा हम अर्थात प्रभु आम संगे कथा कहवा हम से भाव में प्रभु संगे लगी रहा हम आउ जगतर ज्ञान ईश्वर दृष्टि मूर्खता आम जो भल कह पूरा मंद थी तेणु आउ प्रभु ही से समस्त ठीक विषय आम निकट प्रकाश करें से दर्शन द्वारा तदनुसार आम चलवा कह मु बहुत उद्योगी होगी प्रभुंर कार्य करुली मनस्थ करी प्रभुंर कार्य शेष निष्पत्ति प्रभु कार्य करी कौटी गजपतिर मोहना अंचल निज अंचल तेणुक गोटे घर बनवाक आरंभ करी फाउंडेशन खोला बड़ बड़ पत्थर द्वारा मूलिया मिस्त्री लगी आउ से फाउंडेशन कराला इटा बराद कली इटा पोड़ी आनी पाखे रखिले वर्तमान घर उठिब निजे चिंता करिकी तार आउ मु से नक्शाटा बनैली केतरा बखरा हम कौ बखरा कौन प्रेयर रूम कोटा हम प्रेयर हाउस कोटा हम ड्राइंग रूम कोटा हम बेडरूम कोटा हम किचन कोटा हम स्टोर रूम कोटा हम एमती करी केते लंबा केते वर्ष निजे सब चिंता करी ताको बनैली आ मन प्राण दे करुली प्रभुर कार्य कर बारंबार प्रभु कथा कहले मत स्वप्न दर्शन में जहाँ मुझे डायरी लिखुली से चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरवा जोड़ी मुझे आसिली से प्रकृत आत्मिक सभायित बोली जानी जोड़ी प्रेरित मान शिक्षा प्राप्त होली आउ प्रभु इच्छा अनुसार मो स्थान अनुभव कली आगे सेठिकार पास्टर से रही प्रभु नहीं जाए मुझे पास्टर रही बोलिकी एमती स्वप्न दर्शन में प्रभु बारंबार कथा जहाँ मुझे डायरी लिखुली गोटे दिन सफल है हठात प्रभु नहीं गले मत से आसिया पड़ा मोर चिंता भावना नथिला जे मुझे आसी पास्टर होगी रही कि कटक रही मात्र मो समय समय आसुली कटक कौन पाई से फेलोशिप अटेंड करके जीवाई अनेक आउ सत्य शिक्षा गुड़ा मोर प्रधान लक्ष्य खाली गिरजार बस आत्मार उत्तप्त हो प्रशंसा धन्यवाद करदेवी गीत गाईदेवी साक्ष्य की वाक्य देदेवी नहीं से तो ठीक अच्छे सत्य वाक्य कौन से मुझे जानी
କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଟା ଅଛି। ଏ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବୋଲି ଯୋଉ ଶୁଣିଲେ, ଏ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ଟା କ'ଣ ନା ତ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। କ'ଣ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା? ସେ ସବୁ ଭିତର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଏଇଟା ମୋ ଠାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। এইটা চিন্তা লক্ষ্য নেই ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ମତେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ, ଏବିସିଡି ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ, ସେଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମାନିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଜାଣି ଶୁଣି ଓ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଭଲ ବାକ୍ୟ, ଅନେକ ସେମିତି କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଜାଣିନି, ଯୋଉଟା ଯଦି ଜାଣିଲି ସତ୍ୟ ବିଷୟ, ଇମିଡିଏଟଲି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ମୁଁ କରିବାକୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ସିନା 5 ତୋଳା 2 ତୋଳା ପାଇତରକ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବହୁ ଗୁଣ କରିବେ। ସେ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଦାସ କହିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେପରି ଶେଷରେ ତୁମେ କହିବ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଆପଣ ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସଭାରେ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଲେ କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। କହିବେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇବେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଇବେ। ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନ ସେମିତି ରଖିବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ କହି ବଦଳି ଯିବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଯାହା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ସାର, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନାହିଁ, ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ, ପରିବାର କେତେ ପରିବାର, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ମୁଁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କୌଣସି ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଯେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଆସେ, ଆଉ ମୁଁ ପର୍ବତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଅନେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ମାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଜନ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ଆଉ ତାର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ମତେ କଟକ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ। ଆଉ କେତେ ବଡ ତ୍ୟାଗ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଯୋଉ ଘର ବନଉଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆସିଲି, ସେଟା ନିଜର ଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 43 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଜର ଘର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଡା ଘର। କଟକ ଆସିବା ଠାରୁ ଭଡା ଘରେ ଅଛି। ଯାବଜୀବନ ସେମିତି ରହିପାରେ। ଆଉ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୋ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ସାଧନ କରି, ସେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବନି କେହି, ଖାଲି ବାଇବେଲ ପଢିକି ଯାଇପାରିବନି। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ସାଧନ କରିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେପରି ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ ସବୁ କରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିପାରିବି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ, 100କୁ 100। ଏଇଟା କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅସମ୍ଭବରୁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ମାତ୍ର ମାର୍କ 9:23 ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ସେମିତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ ହବ। ଖାଲି କଥାଟା କହିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ। ମତେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସବୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜୀବନଟା ସେମିତି ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବାକୁ, ତାପରେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଚାଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ। ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ମନ ଥିଲା ତୁମର ସେମିତି ମନ ହଉ। ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ହବାକୁ ପଡିବ, ଜାଗତିକ ମନ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ମାନ, କ୍ଷମତା ଏସବୁର ଲୋଭ ଲାଳସା କଲା। ମାନେ ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ନଥିଲା ନା। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେମିତି ମନ ଥିଲା ତୁମର ସେମିତି ମନ। ଆମକୁ ପୁରା ଆତ୍ମିକ ମନ ହବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା ଦେଲ ବାସ୍ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ତୁମେ ସେଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ। ଆମ ପରି ମଣିଷ ମାନେ ତ
କଟକରେ ସେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ଆଉ ବସ୍ତି ଗୁଡାକ ଝୁମ୍ପୁଡି ଘର ଗୁଡାକ, ସେଇ ଘର ଏଇ ଘର ଭିତରେ କେତେ ଫରକ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଭଳିଆ ଫରକ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ପରି ମଣିଷ, ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ଖାଲି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଯାଇକି ରହିଲା ଭଳି ରହିବାକୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଘରକୁ ଘର ତମେ ଲଗୁଥିବ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ବୋଲି। ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଉ କଣ କେତେ ବଡ ଆଉ ପ୍ରାସାଦ ଆଉ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିକି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଗୋଟେ ପଥର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇପରି then the work of God, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା, ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କ୍ଷମତା, ଶାସନ, ଅଧିକାର ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କରିବାକୁ ହବ। ନହେଲେ ମୁକୁଟ ଚାଲିଯିବ। ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଧନ, ପୁରସ୍କାର, ସମ୍ମାନ କିଛି ହେବନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଯୋଉ କୋଠା ଘର ସହିତ ସେ ଝୁମ୍ପୁଡି ଘରକୁ ତୁଳନା ହିଁ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଗୁଡାକ, ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେଖେ, ତଳେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଗୁଡାକ କେତେ ବଖରା ଥାଇ, କେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ସବୁର ସେପାରେଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ କଣ, ଗୋଟିଏ କବାଟ ଲାଇନ ହେଇକି ଲାଗିଛି, ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର, ଉପରେ ବୋଧେ ସିଟ୍ ଅଛି, ହାଇଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବାଟ, ଦୁଇଟା କବାଟ ନାହିଁ, ଝରକା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଲାଗିକି ଅଛି, ବେଶୀ ବଡ ନାହିଁ, ଏକଦମ ଛୋଟ। କେମିତି ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିଟା କି କଣ ପିଲା ଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିବେ, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ। এই ଜଗତରେ ହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ମାନସନ, ରାଜପ୍ରାସାଦ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଆମକୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏତ ଭଲ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ହବ। ଖାଲି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେ ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ଆସିଗଲା, ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚୁରତା ଥିଲା, ତାପରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ କହିକି ଲେଖାଟି ସେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ 2 ଗୁଣରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତୁମର ଯାହା ଅଛି ଦୃଢ ରୂପେ ଧର। ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ, ଜାଗତିକ ମନ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ମନ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମ ପରି ମଣିଷ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। ଭଲ ହଉ କିମ୍ବା ଖରାପ, ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛୁ, କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ବାଷ୍ପ ପରି ଆମର ଜୀବନ, କିଛି ଆଣିନୁ, କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରି। ଦେନ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଲିୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଲିଶା ରହିଲା ପରି, ମୋସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜିହୋଶୁଆ ରହିଲା ପରି ଭଲ ଭାବରେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ଇଲିଶା ପାଇଲେ, ମୋସାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ଇଲିଶାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଗେହଜି ରହିଲା, ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ସେ ନାମାନର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ନେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଇଲିଶାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଗଲା, ସେ ନାମାନର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତୁମଠାରେ ତୁମର ବଂଶରେ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହି ତାଙ୍କ କଥା, ଶିକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଦଳି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଆସିବ, ଯେପରି ସେ ଆଉ ଗେହଜି ପ୍ରତି ହେଲା। ଇଲିଶା କହିଲେ, ଗେହଜି ତୁମେ କୋଉଠାରୁ ଆସିଲ? ମୁଁ ତ କୋଉଠି ଯାଇନି। କୋଉଠି ଯାଇନ? ମୋର ଆତ୍ମା ଯାଇଥିଲା ତୁମ ସହିତ, ଯାହାଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ନେଲିନି, ତମେ କେମିତି ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏ ଉପହାର ତମେ ଆଣିଲ? ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ତ ଭଲ ହେଲା, ମାତ୍ର ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତୁମର ବଂଶରେ ଲାଗି ରହିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ এই ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମର ଆଉ କଣ ମୁକୁଟକୁ ଯେପରି କେହି ନବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ଦୃଢ ରୂପେ ଧର। ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡା କହିଲି ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଭରେ ଆଉ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ପାଇଯିବେ କଣ କଣ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି।
हाउस ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, विजन ऑफ गॉड, ये सब गुड़ाक हाउस ऑफ गॉड बा चर्च ऑफ गॉड, माइंड ऑफ गॉड, ये सब वर्क ऑफ गॉड जिते सब विषय गुड़ा कहली सेगुड़ा आप शेष पाइबे। प्रभुंकर आगमन समय बेलू अनेक लोक हर जहाँ से पाई से पाखे रही शेष पर्यंत धैर्य अनेक रखिपारे, मरण पर्यंत अनेक विश्वस्त हो पारे, आरंभ आरंभ करेंगे। तेणुक प्रभु जीशु से कथा बोले प्रथम अनेक लोक शेष पड़े, शेष अनेक लोक प्रथम। जदि प्रभु आपण को कथा कहते आप मन कर वर्तमान ताले एक कथा को भीतर को नि प्रार्थना करूँ, प्रभु मोर हृदय खोल वाक्य ग्रहण करने निजक परीक्षा करने जहाँ मुझे जेपरी मु पुनर्बार ताकू पाइबी, ताकू धर रखी, ताहले ही सुबुद्धि कन्या परी जीशु आगमन निमंते आपण प्रस्तुत रही पारिबे एवं ताकठारु पुरस्कार प्राप्त। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उदारबानी खाराबात्रमाना दाराबाश्याबारी कुराबात्रमाना खाराबांदाला। प्रभु तुम्हारा प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आज समय निमंते सुजोग निमंते धन्यवाद। मते दया करो, प्रत्येक को दया करो। ईरबात्रमानी कारबाश्याबारा कालाराबानी खाराबांदाला। तुम्हें तो आसुच, तुम्हें निश्चय आसीजिवो प्रभु। आउ तापर एई प्रार्थना केई करिवे नै, प्रभु जीशु आसुछंदी बा एई कथा केई कहिवे नै, बा प्रभु तुम्हें आसो कहिवे नै, तापरे कहिवे जीशु आसीगले, जीशु आसिकी चली गले, हे प्रभु जीशु तुम्हें आसिकी चली गलो, एई कथा कहिवे। आउ जीशु शीघ्र आसुछंती कहिवे नै। इधर वर्षा माने खालारा माने खाराबा तुमको भेटिबा पई आमानकु एपरि भाबरे प्रस्तुत थिबा दरकार। तुम जहा मानकु देइछो ताहा मानर हिसाब नेबो। 5 तोड़ा दिया हला तुमको, 2 तोड़ा दिया हला, 1 तोड़ा दिया हला बा 1 मोहर दिया, हिसाब दियो। इधर माने खाराबात्रा माने खाराबा कौन आम ताकू धरी रखीचु ना हरीचु, हरी जदि बंचीचु तुम आगमन नहीं केवल समय सुजोग दिखाई ताकू पुनर्बार फेरी पाइबा पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उदारबाश्या माने खाराबात्रा माने काराबंदालारबा जेबि आमानकर मुकुट केही हरण करिबो नाही। जीशुंक नाम रे, जीशुंक नाम रे दया कर। जगतर जदि आमे दरिद्र गरीब हो जाऊ, आ प्रभु आमे आ अज्ञान अशिक्षित हो, आमे दुर्बल हो, किछि जायस नाही। से स्वर्ग जीवा सहज हो पाए, कारण क्या दरिद्र जे तुमने धन्य स्वर्ग राज्य तुमान कर। स्वर्ग किंतु कहीं दरिद्र हुंती ना, से यथेष्ट धन पुरस्कार समय जो ठिकार आउ पथ शुभ सुवर्ण निर्मित आउ से पुणी दारिद्र्यता कौटू आसो। तेणु निश्चय स्वर्ग प्रत्येक धनवान थे आउ से निमंते जगत में ही आमान कर्तव्य करने को तारा बाशा मानी खारा बात्रा माना खारा चक्षु खोल दियो। प्रत्येक समय कथा को निजर कर्तव्य साधन करने निमंते तुम्हें सचेतन जागृत कर। तुम कंटा विधा पाद को प्रणाम और चुंबन कर तुम हस्त आम सर्वनात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुँ। दुई हाथ उठेगा समस्ते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सहवर्ती हो। आमेन।